राजाखर आवलिननि बट्टपुकुर बाय खबजाक सुक्तारा संग कताल बबन संसार रेखा सांग्लंसालो आ पान्दावा थांगै मानजखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह चाटी मुसंगै पान्दाना संसार रेखा मन्त्री अक्रा आबुनि उलो आमसेनि लुकुरक बाय कक शाका उलो ककथुम थुमनानि बुस्कांग शाकलाइखा मुचुमा तंके जद सामुंगनो अंगो सुक्तारा क्लाबनि फोर्थ फ्लोरनि कताल बबन आबुनि न फुनुकमंग मन्त्री अक्रा शाकलाइखा क्लाब रकन हदानि सामुंग बुस्कांग फाइनानि नांनाय मन्त्री अक्रा तेबु शाका मन्त्री बख्रक लुकुरकनि बागै सामुं ख्लाइ तंखा आबो हाइकेनो हास्ते हापांबो सामुं ख्लाइ तंखा हास्तेव ताबुक हाबर तंकजां अंजाक गोबांमा बर रकनो हाबरनो देरामुंगो खिक्लाइना बागै नाइ तंखा आबो हाइनुके सिंगलगिलगिनो शेप नाहारो 1 करोड़ रां बाय ख्लाइ कताल बवन ख्लाइका सुक्तारा क्लाबनि नाइक्लाइरक आबुनि बागै क्लाबनि अजमाते आमसेनि लुकुरकनो खाका हाम याफारका मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह আপনারা করেছেন এই যে বড়দের সম্মান দেওয়া এবং ছোটদেরকে ভালোবাসা এটা কিন্তু দ্য শো মাস্ট গো অন এটাই আমাদের আদর্শ এবং চড়াই বেতি আমরা যেটা বলি এইভাবে আমাদের চলবে আজকে যারা আগে ছিল তারা অনেকে নেই এখন যারা আছে তারাও বয়স হয়ে যাবে এবারে নতুন জেনারেশন তারা আসবে কিন্তু একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে যখন কোনো জায়গায় তার ফাউন্ডেশন তৈরি হয় সেই ধারায় কিন্তু আগামী দিন চলবে আমরাও সেই ধারায় আমরা চলার চেষ্টা করছি ত্রিপুরাতে এখন শান্তি বিরাজ করছে অনেকে চেষ্টা করে এখানে বিভিন্নভাবে অশান্তির সৃষ্টি করার আমরা কিন্তু সাথে সাথে তাকে আমরা চেষ্টা করি যাতে কোনো অবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি না হয় কিন্তু এটা একমাত্র সম্ভব হবে সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবেই সেটা সম্ভব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ব্যুরো রিপোর্ট ককখরাং।